हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम फुलेन्दी वरकांति इंदु वदनं वराहवतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलाशिततनुं गोगोपसंगावृतं गोविंदं कलवेणुवादनं परं विद्यांगभूषं भजे। श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री गुरु कृष्णार्पणमस्तु श्री गुरु शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। आज शुभ प्रभात रे ये प्रातकालीन सत्संग अधिवेशन रे जो माने आग्रह प्रकाश करी ये सत्संग रे जोग देउछन्ति। विशेष भाव में ये सत्संग रे पूर्वर अनेक कथा शास्त्रीय उपाख्यान माध्यम रे विभिन्न साधु संग साधु सन्थ एवं भगवान विभिन्न लीला संपर्क रे आलोचना हो सारी आमे एबे जो सत्संग करुचे या संपूर्ण भाव में भगवद गीता संबंधी जो भगवद गीता हेउची अपौरुषेय बा जहाँ हेउची समस्त वेद वेदांतर सिद्धांत एवं सार समस्त शास्त्र हेउची सार मर्म एवं जहाँ को कौनसी जो गीता बा जो भगवद गीता कौनसी मनुष्यकृत नुहे अर्थात कौनसी ज्ञानी पंडित बा मुनि ऋषि द्वारा यह संपादित होना ही यह स्वयं भगवान जहाँ को आम भगवान बोली कहूचे एवं जहाँ को आम गुरु बोली मानिछे साक्षात विष्णुंकर अवतार व्यासदेव गुरु परंपरा रे व्यास मध्य कहिछति एते चांस कलाम पुंस श्रीकृष्ण भगवान स्वयं बा कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान होउछन्ति स्वयं संपूर्ण भाव में भगवान होउछन्ति भगवान कृष्ण से होउछन्ति अंशी एवं आउ जेते होउछन्ति अंशावतार तेणु कहगला एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तेणु से भगवान कृष्ण ही निजे महाभारत युद्ध रे जे उपदेश प्रदान करिसंती अर्जुन जेतेबेले मर्माहत होइचंती विषादग्रस्त होइचंती एवं मोह परवश होइचंती सेही समय तांकर मोह को भग्न करिया पाई तांको मनरे थिबा कालीमा विषाद बा अज्ञानता को दूर करिया पाई भगवान जो उपदेशवाणी प्रदान करिसंती ताहा हेउची भगवत गीता। तेणु भगवत गीता को भगवान स्वयं कहिथिबारु ताहा आम समस्तक पई होउची उपादेय सेथिरे कोनोसी विचार विमर्श करिवार नाही कारण सेथिरे कोनोसी भ्रम प्रमाद नाही। कारण साधारण मुनि ऋषि माने बा साधारण पंडित ज्ञानी जन माने जेते पांडित्य अधिकारी हेले मध्य मुनि ऋषि माने जेते सिद्ध महापुरुष हेले मध्य जेहेतु से माने मनुष्य स्तर बा जीव स्तर साधना को अतिक्रम करी सिद्धि लाभ करी से माने सिद्ध महापुरुष होइचंदी बा भगवत प्राप्त होइचंदी तथापि सेमानकर मध्य बेले बेले मतिभ्रम घटी थाए जेहेतु से माने शरीर धारण करिसंती जीवर शरीर बा मनुष्यर शरीर कोनोसी कोनोसी काल रे भ्रम रहिबार देखा जाइछि। सेतिपई प्राय व्यासदेव तांकर संकलित करथिबा अनेक ग्रंथर शेष रे कहिसंती जे भीमस्यापि रणभंग मुनेरपि मतिभ्रम मुनि मानकर मतिभ्रम हवा स्वाभाविक कोनोसी कारण रही पारे एवं सेमाने संपूर्ण भ्रम प्रमादर ऊर्ध्वरे नाहांती केवल भगवान स्वयं स्थान काल विचार करी वर्तमान को जुग चलछि एई समय कौन आवश्यक रही एवं सी अंतर्यामी होइथिबारु समस्त को अंतरस्थ होइथिबारु सी जनक अंतर भितर थाई अनुभव करुछंती जे ये कोटा कहि पारुछि कोटा कहि पारुनी एवं तार अंतर भितर कौन दुख प्रमाद अछि कौन शोक अच्छी सी कौन चाहूँगी एवं सी कौन भावुची कौन चिंता करुँची समस्त कथा को अंतर्यामी भगवान अंतर अनुभव करुथिबारु सी स्थान काल पात्र को विचार करी सी जो उपदेश दियंती तत्कालिक समय ताहा ही होउची श्रेष्ठ एवं ये भगवत गीता को भगवान एभली भाव में एक उपदेशात्मक भाव में आम समस्त पाखरे जदि उपस्थापन करिसंती अर्जुन को माध्यम तथापि भगवत गीता प्रत्येक जुगरे आम देखुची प्रत्येक जुग प्रत्येक कारण आज महाभारत युद्ध होनी से समय अलग था से विचारधारा अलग था सी महाभारत युद्ध समय युद्धर नीति गति सब अलग था
ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ନିୟମ ଯାହା କିଛି ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆଜି ବି ଲାଗୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଭଳି, ଯେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରମାଦ ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ବି ଭଗବତ ଗୀତା ହିଁ କେବଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ବା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆମେ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟାସକ୍ତ ଜୀବ ଆଜି କଳିକଳମୁଷ ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କାଢ଼ି ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅହଭାଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟ ତ ହେଉଛି ଆମେ ବହୁ ଜନ୍ମର ସୁକୃତରୁ ବା ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ଲାଭ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ତେଣୁ ଆମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଭାବ ହେବ? ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖିନୁ, ସିଏ କିଏ ଜାଣିନୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କେମିତି ଭାବ ହେବ? ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ତାହା ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନର ଶୈଳୀକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ, ସାବଲୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ସତ୍ ପଥରେ ନେବ ଏବଂ ସେହି ପଥରେ ଆମେ ଗଲେ ତାହା କଣ୍ଟକିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଧାରା ବା ପ୍ରବାହମାନ ଶୈଳୀ ତାହା ଆମର ସୁଗମ ହେବ, ପୁଷ୍ପିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଇହ କାଳରେ ପରକାଳରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁଖ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଇଏ କଥା ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ, ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସବୁ ଭାଷାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ସଂକଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା, ସେଇ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ପଢ଼ି ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦିଓ ସଂସ୍କୃତ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ବା ନ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଭଲ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ ହେଉ, ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟିଏ ହେଉ ବା ସେ ଇଂଲିଶରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ସବୁ ଅନୁବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଯାହା ସମାଧାନ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ତାହା ସମାଧାନମୂଳକ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଉପଦେଶ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଧାରା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସବୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ଧାରାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା, ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କି ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଢାଞ୍ଚା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବା ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ଆମର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ନ କର୍ମଣା ମନାରମ୍ଭା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ସ୍ମୃତେ ନ ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସନାଦେବ ସିଦ୍ଧିଂ ସମଧିଗଚ୍ଛତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ନିଷ୍କର୍ମତା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଭିତରୁ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ଆମେ କିଛି ଆଉ କାମ କରିବାନି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମ ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ ଏବଂ କୌଣସି କର୍ମ କଲେ ତା'ର ଫଳଟିଏ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଫଳଟାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ସେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ହୋଇପାରେ, ମନ୍ଦ ଫଳ ହୋଇପାରେ, ତା ସୁମିଷ୍ଟ ପକ୍ୱ ଫଳ ହୋଇପାରେ, ଖଟାଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତା କଡ଼ୁଆ ହୋଇପାରେ, ପିତା ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ବା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସିନା କର୍ମ କଲେ ସିନା ଆମେ ତାକୁ ଫଳ ଭୋଗିବା,
ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବାନି ଫଳ କେମିତି ଭୋଗିବା, ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ କର୍ମ କଲେ ହିଁ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା। ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ଦିନ ଅବଧି ସରିଯିବା, ମରିଯିବା। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସରିଯାଇଛି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସରିଯିବ। ଶରୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଯାଇଛେ, ଗୋଟିଏ କୃଷକଟିଏ ସେ ଗୋଟେ ତାର ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ନା, ସେ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷକ ଗଲା, ଜମିକି କଷ୍ଟ କରିକି ହଳ ବୁଲିଲା, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାକୁ ଜମିକି ଚୌରସ କଲା, ତା ଦେହରେ ବିହନ ବୁଣିଲା ବା ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା। ସେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ ତାର ସେ ବିଲରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କର୍ମ ତାର ସରିଗଲା, କାରଣ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଥିଲା ତାର। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମଞ୍ଜି ଗଛ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଖୁସେଇବ, କୋଡ଼ିବ, ତା ମୂଳରେ ସାର ଦେବ, ତାକୁ ଜଳସେଚନ କରିବ। ସେଠୁ ସେ କର୍ମ ସରିଗଲା, ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଫଳ ଫଳିଗଲା, ଫଳ ପାଚିଗଲା। ଆଉ ଜଳସେଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଉ ସାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୋଡ଼ିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ ଅମଳ କରିବ। ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଆଣିଲା, ତାକୁ ସେଠୁ ବାଡ଼େଇଲା, ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ତାର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ତାକୁ ଘରେ ସଞ୍ଚୟ କଲା। ତା କର୍ମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କୃଷିଜାତ କର୍ମ, ତାହାର ଏ ଫସଲ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫଳ ଫଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଫଳଟାକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା, କର୍ମ ସେଠି ସରିଗଲା ତାର। ଖାଇବା କର୍ମ ସେମିତି, ଭୋକ କଲା, ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପେଟ ପୁରିଗଲା, ସେ ଖାଇବାର କର୍ମ ନିବୃତ୍ତ ହେଲି, ସେ ସରିଗଲା। ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଅଛି, ବିଷୟ କର୍ମ ହେଉ ବା ଯାହା କିଛି ହେଉ, ଯେ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି, ଯାହା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ। ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ ବା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କର୍ମଟିଏ କରୁ, ବା ତାକୁ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତି ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁ। ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ କର୍ମଟି ସରିଯାଏ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ, ଜୀବନର ଜନ୍ମଠାରୁ ଜୀବନଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ମୃତ୍ୟୁରେ। ଏ ସବୁର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ଆରମ୍ଭ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା କର୍ମ କରୁଛେ, ଖାଉଛି, ଭୋକ କରୁଛେ, ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ସେ ଗୋଟେ କର୍ମ। ଆମେ ରୋଷେଇ କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିପକ୍ୱ ଭାବରେ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ବସିକି ଆନନ୍ଦରେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ରୋଷେଇ କରିବା ଠାରୁ ଭୁଞ୍ଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମ। ଆହାର ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ପରିତୃପ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେ କର୍ମ ସେଠି ସରିଗଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ସରିଗଲା। ଆମେ ସିନା କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଥିରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଆମକୁ ଭୋକ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ, ଆମେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବେନି, ମୁଁ କିଛି କର୍ମ କରିବିନି, ଖାଇବିନି। ସେ କର୍ମ ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା। ଆମେ ସେ ଭୋକ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନ କହୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ପୁଣି ସମୟ ଆସିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ପୁଣି ସେ କର୍ମ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେ କର୍ମ ହୋଇପାରିଲାନି। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସେ କର୍ମ କରିକି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ନିଷ୍କର୍ମତା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ କ'ଣ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପରସ, ଗନ୍ଧ ହେଉ ବା ଜୀବନରେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ହେଉ ବା ସେ କୃଷିଜାତ କର୍ମ ହେଉ ବା କୌଣସି ବି କର୍ମ ହେଉ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛେ, ଏଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆ ଦେହରେ ନିବୃତ୍ତି ବି ଅଛି। ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତାର ଶେଷଟି ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତିରେ ଶେଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ କର୍ମ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବିତୃଷ୍ଣିତ ହୋଇଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ପୃହା ରହେନି। ଆମେ ଜାଣିଯାଉ ଯେ ଇଏ କର୍ମଟା ମୋତେ କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛି ବା କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ମୁଁ କଲି, ଆର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାହା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେଲା, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସୁଖଦାୟକ ହେଲା, କେତେ ସୁଗମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଯାଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆସୁଛି, ବୀତସ୍ପୃହ ଭାବ ଆସୁଛି। ଏ କର୍ମ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବିନି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କଲି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯାହା ମୁଁ ପାଇଲି, ତାହା ହିଁ ମୋର କେବଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା। ତେଣୁ କର୍ମ କଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ କର୍ମର ଫଳଟା ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଲା କି ସୁଖ ହେଲା, ତାପରେ ସିନା ମୁଁ ସେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି କର୍ମ କରିନି, ତାର ଫଳ ମୁଁ ଲାଭ କରିନି, ତାହେଲେ ସେ ସୁଖ କି ଦୁଃଖ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ସେ କଥା, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସଂସାର କରିଛି, ତାହେଲେ ସଂସାର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କି ସେଥିରେ ସୁଖ ଅଛି, ସେ କଥା ସିଏ ସିନା ଜାଣିବ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବିଲକୁଲ ସଂସାର କରିନି, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ତାର ପରିଣାମ? କିନ୍ତୁ ସିଏ ମନ ଭିତରେ ତାର ସଂସାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଉପଭୋଗ କରିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଉପଭୋଗ କରୁନି, ଡରିକିରି କାରେ କର୍ମଫଳ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଛି କି ନାହିଁ।
जेहेतु से किसी जानी कौन काल में पुनराय ता भीतर से पिपासा जाग्रत हम किंतु जदि थरे से कर्म करी तार सुख दुख को अनुभव कर सारापर छाड़ी दिए जीवन भितर ना मुझे देखिली जे ए सुख ना दुख अच्छी बा ये कर्मर फलाफल यह हूँ अचिरस्थायी चिरस्थायी नुहे यह हूँ निमित्त मात्र ये कर्म कर किसी आवश्यकता ना जदि जड़े ज्ञानी लोक एक कथा बुझीपे ता जीवन भितर से कर्म को से त्याग करदे मोर आवश्यक नहीं कर्म कर कर्मर किसी सुफल ना ताहले कौन हम ना जितेबले भी ता मन भितर से कर्म वासना जागृत हम जितेबले भी से चाहिए से कर्म करने सेतबले ता मन भितर आसो जे ये कर्म दिने मु करी आर परिणाम मु अनुभव करिछि यह केबे शांतिदायक नुहे यह केबे आनंददायक व सुखदायक नुहे तेणु ये कर्म को कहीं मोर इच्छा होछि करिया पई से दिन ये कर्म करी जो भली भाव में आर कुफल बा कुपरिमाण भोग करी पुनराय जदि मैं कर्म प्रवृत्त हुए ताले समय नष्ट हम एवं तार कुपरिणाम मते ही भोग करिया पड़ो तेणु से कर्म करिथिबारु ता भितर तार जो वैराग्य भाव सृष्टि है बीतस्पृह भाव सृष्टि है से भविष्य करना से भली भाव में भगवान कहते ये गोटे प्रकार कर्म करने कथा आ गोटे कथा हूँ जे आमे कर्म करने को बाध्य कहीं कर्म करने बाध्य ना आमे आमर जो शरीरटी हूँ प्राकृतिक शरीर जदि प्राकृतिक शरीर आमर जो आत्मा रही शरीर भितर जीवात्मा बोली आम जहाँ कहे ताहा हूँ नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन से हूँ अक्रिय आत्मार कौन क्रिया ना तार आरंभ ना कि तार शेष ना तार जन्म ना कि तार मृत्यु ना आत्मा क्रियाशील नुहे आत्मा सब स्थित स्थिर आत्मा जदि क्रियाशील हम ताहले तार बाल्य अवस्था आसो तार यौवन आसो तार मृत्यु हो जे स्थिर भाव में अच्छे आज जहाँ थी काली से अच्छे ना तार यौवन परिवर्तन होना तार रूपर परिवर्तन होना तार जन्म अच्छे ना तार मृत्यु अच्छे जार किसी जी परिवर्तन हुए तार विनाश हुए जार कस्मिन काले परिवर्तन ना तार विनाश ना तेणु आत्मा हूँ अविनाश ताले क्रियाशील किए हूँ प्राकृतिक शरीर पंचभूत गढ़ाई ये शरीर में समस्त क्रिया होउछि ये शरीरटी प्रत्येक मुहूर्त बदली जाउछि गोटे क्रिया आरंभ में छोट शिशुटीर भ्रूण है सी भ्रूण अवस्था थी मातृगर्भ से क्रियाशील छोटिया अवस्था बढ़ला सी केते बड़ हो सारापर तार गोटे समय आसला जो से फिर जन्म लाभ कला गोटे छोट शिशुटीए जन्म है जी कि छोटियाटे से चली पारुनी बोली पार धीरे धीरे तार वृद्धि प्राप्त हो अर्थात क्रियाशील हो शरीर तेना क्रिया करुच्ची छोटू बड़ हो ये गोटे क्रिया बढ़ी बढ़ी से तार गोटे आसला बाल्य अवस्था से आसला तार यौवन अवस्था यौवन आस फिर वृद्धि प्राप्त हो तार फिर वृद्धि क्षय से पुणी ताधे आउ गोटे वार्धक्य आड़ को गति कला तापर तार मृत्यु है जो जन्म रु मृत्यु पर्यंत ये केवल क्रिया होके गोटे गोटे क्रिया वृद्धि होने क्रिया होके जाऊँ बंद हो स्थिर ना जो स्थिर था से बाल्य होगी रही जाता जदि बाल्य रही था तार वृद्ध हो न था तार मृत्यु हो न था स्थिर हो रही जाता अमर हो जाता तेणु तार वृद्धि होते से परिमाण तार क्षय होगा जाऊँ वृद्धि सहित तार क्षय हो जो क्रिया हो क्रियार अर्थ हूँ जे अवस्थार परिवर्तन गोटे अवस्था आउ गोटे अवस्था को परिवर्तित हवा ये संसार धर्म कि से संसार भितर सबू धर्म भितर शरीर प्राकृतिक तार धर्म से सी क्रियाशील हो छोटू बड़ हो बड़ू छोट हो वृद्धि प्राप्त हो तार क्षय हो जन्म हो मृत हो विनाश हो नानादी कथा ये शरीर भितर ही सब चली ये शरीर धर्म ये शरीर रे जदि आम चेष्टा करिया जे आम आउ काम करवानी कौन कर्म बंचा कि शरीर के स्थिर रह कारण ये त्रिगुणात्मक शरीर त्रिगुण रे बंधा हो गुण अनुसार शरीर विभिन्न क्रिया कर इच्छा प्रकाश होगा अंतर्निहित भाव एवं कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्म आदि हवा ज्ञानेन्द्रिय द्वारा हवा ये समस्त कथा अंतकरण रे ताहा स्वाभाविक भाव में इच्छा शक्ति हवा ये प्रत्येक जिनिस आम भितर क्रियाशील होउछि ये जो क्रिया चली आम भितर या कहीं बंद रोकीपारे ना ये प्राकृतिक जड़ शरीर में क्रिया होउछि तेणु ये जो क्रिया चली क्रिया सहित आमर कर्म जो आम करुचे नित्य नैमित्तिक काम्य आदि कर्म जीवन शैली भितर ये कर्म निश्चिंत भाव में हम नकले शरीर रहा निर्वाह हो पार ना आम सका उठा पड़ो मल त्याग कर्म करा पड़ो मूत्र त्याग करा पड़ो दंत धावन करा पड़ो दंत मार्जन करा पड़ो ये समस्त कर्म जो आम करवा ये समस्त कर्म हूँ गोटे कर्म रोषे करवा खाइबा कृषि कर्म कले खाद्य आसबनी आम पाक खाई पार नहीं तेणु ये समस्त कल कारखाना न चले आम समस्त कथार आवश्यक रही आम जीवन जो शैली ढांचापी
বা ये जीवन बा ये शरीर को रक्षा करने अनेक कर्म सहित आम बांधा ही रही आम इच्छा नथिले अनेक कर्म आमको जीवन करने को पड़े। तेणु से भगवान को मनुष्य कर्मारंभ न कले निष्कर्मता अनुभव करे ना, केवल कर्म त्याग करदे ही सिद्धि प्राप्त हुए। आम भावे कर्म त्याग सब करदे, कर्म त्याग कले केमती सिद्धि हम? आम कौ कर्मर फल आम किसी जाने, इच्छा अच्छी आग्रह अच्छी अदम्य इच्छा अच्छे प्राकृतिक भाव में इच्छा सृष्टि होची, मानसिक स्तर में इच्छा सृष्टि होची, किंतु आम कर्म छाड़ी देछे। किंतु भगवान कहते कर्म को छाड़ा अपेक्षा कर्म करवा होची आवश्यक, किंतु कर्मर जो केते गुड़िए दिग अच्छे जहाँ निष्प्रयोजन, जो कर्म कले आमर कौन आवश्यकता ना, ताहा दुखर कारण हेब, आम से कर्म गुड़िक त्याग करी एवं जो कर्म भितर जो कामना बासना अदम्य रही प्राप्ति अप्राप्तिर, से प्राप्ति अप्राप्ति को आम मन भितर न रखी कर्तव्य बोध दृष्टि जे मोर आवश्यक अच्छी कर्म करने मुझे कर्म केवल करुँची से मत मोर कौन परिणाम किसी पाइबापी प्राप्ति अप्राप्ति करूनी, ये कर्म निहाती कर आवश्यक रही। ये भाव में जब आम निष्काम भितर कौन कामना बासना को चरितार्थ करने कर्म न करी जदि आम करवा ताले निश्चिंत भाव में आमर कर्म सिद्धि हम एवं से जो कर्म सिद्धि हम से कर्म सिद्धि अर्थ हूँ आम कर्म करें कि से कर्म रे आमर कौन से बासना ना कामना ना कर्मजनित जो दुष्परिमाण कर्मर जो फल ताकू आम भोग करवा ना, कारण से कर्म आम कौन माने मन में कौन बासना ना, कौन कामना ना कर्म केवल आम कर्तव्य बोधे आम करुचे, आवश्यक रही आम करुचे। तेणु से भगवान कहते कर्म कर, कर्म करी जो कर्मटा खराब लगुच जहाँ परिणाम रे विष सी भली कर्म को तुम जीवन त्याग कर दियो एवं कर्म करी करी जितेबाला थकी पड़ुछ जो आउ से कर्म कर इच्छा ना स्वाभाविक भाव में तुम से कर्म त्याग हो, किंतु कर्मर जो विष अंश अच्छी विषयासक्त हो जो कर्म कामना बासना चरितार्थ करार अच्छी ताकू त्याग करदे कर्तव्य बोधरे कर्तव्य कर्म भाव में ये शरीर निश्चित भाव स्वाभाविक भाव कर्म कर ये कर्म के छड़ा हो पार ना, और से कर्म भितर करू करू आम से कर्म भितर आमर निष्कर्मता आसो आम से सिद्धि लाभ करवा। यह थिला भगवान जो आमर तृतीय अध्यायर चतुर्थ श्लोकर कथा। आम या पुंखानुपुंख आलोचना कले आप समस्ते आज ये कर्म विषय बुझी जाइए आम कौन करवा उचित न करवा उचित। तेणु आम जो कथाटी बुझीपारी विशेष भाव में किसी ना, आम समस्त जीवन भितर कर्मजंजाल भितर अच्छा साधु हूँ सन्थ हूँ बा साधारण गृहस्थ हूँ, आम समस्त कर्म भितर अच्छा। तेणु ये कर्म भितर आम रही आवश्यक रही, किंतु से कर्म आम फल आशा न रखी निष्काम भाव में कर्तव्य कर्म बोधरे जब आम कर्म कर चलवा ताकि शुभदायक हो, तामको फल प्राप्तिर कारण हम ना और से सिद्धि मिल। आज यही प्रसंगटी को आमर समय हो जाइथिबारु आमे आज एठारे विश्राम दबा। आगामी काली यही प्रभात काल 7 घटिका समय पुनराय आम ये भगवद गीता को आलोचना करवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।